ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ନଅଟାରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଛ ମୋ ଟିଫିନ୍ ରେଡି କରିବ କେତେବେଳେ? ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି କେତେବେଳେ? କଣ କରିବି କୁହ? ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଭାରି ଭିଡ଼। ପୂଜା ସାରିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ? 7ଟା ବେଳେ। କାଇଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଗଲନି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତା। ସମୟର ମହତ୍ଵକୁ ଟିକେ ବୁଝା। ହେଲା ଏବେ ତ ବେଶୀ ସମୟ ହେଇନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ନା ଓ 9টাରେ ଟିଫିନ୍ କରି ଅଲରେଡି 9ଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି। ଟିଫିନ୍ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଲି ପରା ମନା କରୁଛି। ମୁଁ ରାଗୁନି। This is my administration. ସମୟର ଘଣ୍ଟା ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ, ହେଲେ ବଦୁନ ପରମାଣିକର ସମୟ କେବେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ସମୟରେ ପୁରାପୁରି ପକ୍କା। ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଭେରୁ ନାହିଁ ତା ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। କଲେଜ ଯାଉଛୁ ନା ପିକନିକ ଯାଉଛୁ? ଏମିତି ଭାଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଲି ଡ୍ରେସ୍ କରି କଲେଜ ଯାଉଛି। କଲେଜ ଯାଉଛି। ବାବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଥିଲି। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ଟା କଲେଜ ପ୍ରିମିସେସ୍ ଭିତରେ ହବ ନା ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ତମେ ଚୁପ୍ ରହିବ। ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। ମୁଁ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଚାଲିବି। ଲେଟ୍ ହବ। দেখ ও ভাই দেখ ভাল করে দেখ। এই জনে ডক্টর কেমিতি পোশাক পিঁধিবা কথা সে পিঁধিছে। পোশাকই মଣିষର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଆଉ ତୁ ଗୋଟା ଖାଡ଼ା ଲୋଫର ଭଳି ଚାଲି ଆସି କହିଲୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି। ଯା କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ। ଯା କହୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟାଟା ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ଘଣ୍ଟାଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ତ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ମାର୍କେଟରେ ସହଜରେ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ସେ ଘଣ୍ଟା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଘଣ୍ଟା କିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନିବ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ମାନିବ। ଏଇ ଦେଖ ତମ ପୁଅ ଘଣ୍ଟା ଆଣିଛି। ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇ ଚାଲିଛ। କାଲି ଯଦି ତୋ ବାପାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଡକ୍ଟର ମାନେ କୁହେ ଯେ এই ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତୁ କ'ଣ এই ପୁରୁଣା ରୋଗୀଣା ବାପାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ବାପା କିଣି ଆଣିବୁ? ଆଉ କହିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ କଷ୍ଟ୍ଲି ବାପା? ମୁଁ କାହାକୁ ତୁଳନା କରୁନି, ମୁଁ ମଣିଷର ମାନସିକତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଏମିତି ମାନସିକ ଆତ୍ମ ଭଲ ନୁହେଁ। ନୂଆ ହଉ କି ପୁରୁଣା ହଉ ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟାଏ ଦାମ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ସେ ପୁରୁଣା ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଆଣିବି। ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି? କେତେବେଳେ ଚା ନେଇକି ଆସୁଛୁ? ମୁଁ ଚା ପିଏ କେତେବେଳେ? ଯାଇ ଚା ପିଇବି। ମୁଁ 9টাରେ ଚା ପିଇବି। ସମୟ ଡେରି ଗଲେ ଚା ତ ଚା, ଜଳଖିଆ ଖାଇବାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏମିତି ଉପାସରେ ମୁଁ ଖାନା ବୁଝିବି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ତୁ ଟିକେ ବାବୁ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥିଲା? ମୁଁ ଜଳଖିଆ କଲେ ବାବୁଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିଗଲି। ବାବୁ ନା ଚା ପିଇବିନି, ଚା ପିଇବିନି। ଚାଟା ପିଇ ଦଉନା। ମନା କରି ଚା ପିଇବିନି। ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ठीक टाइम में चाह करी, एक टाइम गाड़ी चाह दो। चाह दे बोल। चाह चीनी को कोई
भूलेगा बाबू तोर चिनी पका भूली गली डॉक्टर खाइबा तो भूली जाऊ नथिबो चिनी पकाइबा भूली गलु केमिति भूलेगा हो गएगा मैं संगे संगे चाहती है करने आनी चलो भूल मागी लानी ए तू जा ये तो या सैनी भूल करिछु माने दंड भोगिबाकू पड़िबो 500 थर कान धरी बस होत कथा के सुनो तमे चुप न कइनी तमे चुप रुवा चुप चाप कान धरी बस होत सुनो तमे चुप रुवा This is my army station. All fine दंड आज पाइले खाली चा तैयारी करा बेले चीनी पकाइबाकू निश्चय मन रही 500 थर कान धरी बस होत पहुंचे बसुगा अमरजीत अरे जीवो सीधा घर उठे बाबा मु कोन कहउଥିଲି कि नाही माने मो अरे मो कोन होछु कथा कहनु कोन बाबा मोर सब सारा वाला पाके सेल फोन अछि तर मो पाखे नाही मोबाइल रे फोन आइ जतु सेल फोन कनो हां से मते सही कथा कहते आज के पर मोबाइल रे पाठ पढा होछि ऑनलाइन एबटा मोबाइल तो ना ए आम बेले तो फोन नथिला आमे कोन पाठ पढि नथिलु ना शिक्षित होई नथिलु फोन कनो अब हाई कॉलेज जीवो कॉलेज रु सीधा घर उगेलु पाठ पढ़ा सरो फोन पाई चिंता करी बाबा कम दाम में चलिबो कोन दरकार नै बाबा म टाइम एटा नि मसु जा आज तो कथा करी फाइनल है जिवा दरकार आ तो पाठ पढ डाक्टर हेतु चाकरी कर ता बात मना करियो बयस बढी जाउछि आ केबे बा सेही कथा मो केते थर कहिछि मो बा हेबेनी मो से झमल भीतर पसिबा पई चाहुनी मो जरे डॉक्टर रोगी माने को सेवा करबी बस सेति के मो खुशी ए तम ठिया छ कोन आगो छ कहू ना तरा बा मना कहउछे मो ता पाई गोटा भल प्रस्ताव देखिथि मो सांगर छियो कोटिपति सांगर छियो से भी जने डॉक्टर एले ए सफा मना कर दाबी ठीक आई घर संसार करे छुआ प्रति आग्रह बढ़ी रोगी मान ठीक भाव सेवा कर जदि जीवन को अन्य समर्पित करदेवा चाहूँगी ये तो गर्व विषय एभली पुओ को भाई मु गर्व अनुभव करुँची जे कि अन्य मानक निज जीवन सुख को भूली जाए मानव सेवा ही भगवान को सेवा I am proud of you. Hey, Amarjit, बस मेरा मुझे कॉलेज नहीं बाबा था वो कॉलेज आज भी बापा सामने ठिया हवा पे मते डबल डबल बापा सामने कथा को जदी भूल लिखिछि कथा भाई गला बापा सेही कथा को जदी को जगह नहीं को जगह रे पहुंचे के तो अरे हो पूरा तुमने तो पुओ मु ता को किया ये तो वर्ष संसार भला पर ता को संगे कथा बता कहला तो कथा नहीं करो ना अरे पुलिस चाकरी करछ तुमने आई जानो पॉकेट रे पुरे गुली के छल्ला जा करछि लॉस हसु मोरा के घर ले दबो आज ओरी हमरा न पर्सनल रछि तेनु मते तो अपेक्षा करि नै खाइ दिथबो ना नहीं दे सकता ये दिन रात ने डेली घर को फेरछु और सब दिन ऑपरेशन चले ओ आजिकल पेशेंट बढी गेले नि से कोई काम भी पड़ी होछि चलो लेट होछि हला मोटिवेट करि खाइ आसे तो बाप मोना काई करछु सत्तर तोर बाप इच्छा नहीं आउ किछि तू एमिति कोन पछट आपका आई एम डॉक्टर रोगी मन को सेवा करबा होछि मो धर्म मो तो एमिति टाइम दे पारुनी बा ये स्त्री ते घर कोनले ताको टाइम दे करिवे अशांति रे रहइबो ए घर भीतर अजंता डिस्टर्बेंस क्रिएट होबो ना मो घर कथा बुझी परिबी ना नर्सिंग होम कथा आरे को राते ना तोरी मोहन देखि परिबी ए हम मोची ओके काहे गेले तो आशा करनी कि सुन अब किसी दिन पर अमरजीत पाठ पढ़ा शुरू प्रोजेक्ट ओपन करी ता पाई गोटे सुंदर पात्री के जुटाड़ को अमरजीत तो भली बाप को ना